Ayan. Start na po tayo ng game 3. Decision to, decision. Dito malalaman kung sino talagang ipapasok sa FIBA. Okay. Shoutout nga pala kay Urban Yard. Labas ni Dario ang bola. Dario, pinasa kay Batolan. Batolan, kumukuha. Dinidribble ni Batolan. Batolan, binalik kay Dario. Dario, Batolan. Batolan, tinira sa Blay. Napigilan ng tangka. Dario, pinasa kay Batolan. Batolan, hawak ang bola. Pinasa kay Dario, balik kay Batolan, nadapa. Aray ko. Pinatid ni Boss Jake. Wala, hindi yun sadya. Okay. Dario, pinasa kay Alpi. Alpi bumomba. Sablay pa rin. Nakuha ni Alaska Boy. Pinasa kay Ramon. Ramon, nagdadalang bola. Sino kaya ang unang makakapasok? Prado. Prado, easy 2 point by Prado. Nasa ilalim na agad. Jerry to Jerry. Jerry. Ayan na, Jerry, nagdadalang bola. Jerry. Nagbadalang bola. Alpi, pinasa kay Alpi. Easy 2 point by Alpi. Boss Alpi. Ayan na, si Alaska Boy. Nagdadalang bola. Alaska Boy. Pinasa kay Ramon. Ramon, tinira. Sablay. Nakuha ni Jerry. Jerry ang bola. Dinediretso. Dinidribble. Talagang diniretso. Easy 2 point. Kinaliwa pa. Apakaangas. Ramon. Pinasa kay Boss Jake. Boss Jake. Tinira. Sablay. Nakuha ni Alpi nagdi-dribble. Alpi. Diniretso. Sablay pa rin. Nakuha ni Prado. Nagdadalang bola si Prado. Pinasa kay Ramon. Ramon nasa ilalim. Bumomba. Pinasa kay Alaska Boy pa rin. Easy 2 point. Ayan na. Jerry, may-ari ng Beacon. Pinasa sa labas. Aray ko. Akala niya may kalaban, may kakampi sa labas. Boss Jake. Labas ni Boss Jake ang bola. Pinasa kay Alaska Boy. Balik to Boss Jake. Sablay. Dario. Nakuha ang bola. Easy lang daw. Relax lang. Nagdadalang bola si Dario. Naniniguro. Ayan na. Nilapitan na. Pinasa kay Batolan. Diniretso. Easy 2 point. Tank na tank. Walang pipigil. Ayan na. Ramon, nagdadalang bola. Tinira. Off the glass. Sablay. Pinasa kay Dario. Galing kay Alpi. Dario. Naghahantay ng kakampi. Dario. Pumesto. Pinasa kay Jerry. Tinira. Easy 2 point din. Ayan na. Ay, pass break kay Prado. Sa ilalim. Sablay. Nakuha pa rin niya. Prado pa rin. Nasa ilalim. Prado. Pinasa kay Alaska Boy. Pinasa kay Boss Jake. Libre. Sablay pa rin. Nakuha pa rin ni Prado. Pinasa pala kay Alaska Boy. Back to Ramon. Pumasok na si Ramon. Easy 2 point by Ramon. Magsaysay. Jerry Boy. Jerry. Nagdadalang bola. Ayan na. Umikot. Nagdadalang bola. Dribble. Pinasa kay Dario. Pinasa kay Batolan. Natapikan ni Francis Magalona. Jerry. Labas ni Jerry ang bola. Jerry. Pass to Jerry. Pass to Batolan. Nasundutan ni Boss Jake. Nasundutan ni Jerry. Tinira. Easy 2 point.
Ang lupit mo! Ayan na, Ramon, babawi, babawi, Ramon, sumalaksak, crossover, pinasa kay Boss Chick, naghahanap ng papasahan, Boss Chick, pinasa kay Ramon, tumira, wala, sablay, batolan to Dario, dinribol, Dario, dumiretso, nasundutan, Prado, nasundutan ni Prado, pinasa kay Ramon, nasundutan din ni Jerry. Outside the ball, last touch by Jerry. Labas ni Francis. Pagod na po sila. Francis, pass to Jake, dinidribble, nagmamilo. Op! Binato, tumama sa tuhod. Outside. Last touch by Jerry. Labas ni Alaska Boy ang bola. Alaska Boy, pass to Ramon, drumibol, umilalim. Wala, sablay. Hindi nakakuha ng foul. Prado, aray ko, nagkakasakitan na. Prado, pinasa to Alaska Boy, back to Prado. Francis M. Easy 2 point by Francis Magalona. Patay tayo nito, hindi na tayo papapasukin nito. Jerry. Pass to Dario, tinapik. Nakuha pa rin ni Prado, Ramon, libre. Nag-magic. Uy, nawala. Talagang minagic. Aray ko. Nakuha ni Kuya Jerry niya ang bola. Alpi, nagdadalang bola. Tumira. Sablay. Boss Jake. Ayan na naman si Boss Ramon. Libre. Lumayap. Sablay pa rin. Butay nakuha niya ang bola. Ayan pa. Easy 2 point by Ramon Magsaysay Jr. Apakaangas. Behind the back of the board. Boss Dario, pass to Alpi. Boss Dario, tumira, sablay. Nakuha ni Alaska Boy. Nagdadalang bola. Pass to Prado. Outside the ball. Score po natin, 5-4. Lamang ang kalaban. Sino ba ang kalaban at bida? 5-4 score. Jerry to Alpi, nagdidribble. Alpi, naghahanap ng papasahan to Jerry, nagdidribble. Tumira, easy 2 point off the glass by Jerry. Ramon, nagdadalang bola. Si Ramon, binabantayan ni kuya niya. Crossover. Pinasa kay Alaska Boy, easy 2 point. Libre. Jerry, pinasa kay Jerry, nagdadalang bola. Dribble by Jerry, pass to Batolan, tank na tank. Pinasa pa rin kay Dario, tumira. Easy 2 point na naman. Ayan na, si Boss Jake. Nagdadalang bola si Boss Jake. Pass to Prado, nasa ilalim, naghanap ng papasahan. Ramon, umilalim, nakuha ni Boss Jake ang bola. Tinira, sablay, rebound by Ramon. Francis, libre. Boom! Easy 2 point by Francis Magalona. Batolan, nagdadalang bola. Tumira. Boom! Butas. Easy 2 point. Tank na, may tira pa sa labas. Aray ko.
Labas ni Francis ang bola. Pass to Alaska Boy. Alaska Boy, nagdi-dribble. Alaska Boy, crossover, pumasok. Pinasa kay Jake. Jake, tumira. Sablay, rebound by Prado. Prado, nasa ilalim, nagkaroon ng papasakan Francis. Tumira. Sablay. Nakuha ni Alaska Boy. Good, good. Walang pa, walang dugo. Oy, Jerry. Nagsosolo. Outside. Last touch by Jerry. Jerry, labas ang bola. Ay, mali pala. Jake, labas ang bola. Pass by Ramon. Nasundutan ni Jerry. Diretso na. Jerry, libre kinaliwa. Sablay. Back up by Dario. Oras natin 5:29. Prado, easy 2 point by Prado. Jerry, easy lang daw, hawak ang bola. Dribble muna, dribble. Relax lang, babawi tayo. Boss Alpi. Pass to Boss Alpi. Boss Alpi, pumesto ng 3. Peki lang pala, pumasok, sinalaksak. Easy 2 point. Ang lupit mo, Boss Alpi. Ayan na, Ramon. Nagdadalang bola, nalito ang kuya niya. Back to Ramon, nagdadalang bola. Nagdi-dribble si Ramon. Pumasok, ayan na, Ramon, pinasa kay Francis, libre. Sablay. Nakuha ni Jerry, pass to Alpi. Iniwan sa ere. Alpi, nilayap. Sablay. Sayang. Pang showtime na. Ayan na, Prado. Easy pass break by Prado. Jerry. Sayang yun, oh. Sinobra na sa Iwan pati kaluluwa. Kaso Sablay. Dario. Pass to Jerry, pass to Alpi. Back to Jerry, 3 point. Sablay. Nakuha ni Alaska Boy. Nagdadalang bola. Pass to Ramon. Dribble. Pass to Jerry. Pass to Boss Jake. Easy 2 point. Nalilito na. Jerry, Alpi. Nagdadalang bola. Nasundutan ni Alaska Boy. Sumalaksak. Easy 2 point by Alaska Boy. Jerry ang captain ball. Easy 2 point. Jerry, labas ang bola. Pass to Batolan. Nasa perimeter. Tumira ng 3 point. Aroy ko, sa kanya pa rin. Siya pa rin nakakuha. Tatapik ni Jerry tumira, Sablay. Nakuha ni Alaska Boy. Nagdadalang bola. Ayan na, dinedire-diretso ni layup. Sablay. Tapik ni Boss Alpi. Prado. Nakuha ang bola ni Prado, nag-crossover. Prado, pass to Ramon. Pinasa kay Francis. Sablay pa rin. Ano yun? Good. Labas. Magulo. Nasipa po ang bola. At nagkalituhan na. Francis. Naglabas ng bola. Pass to Alaska Boy. Crossover. Drumibol, pumasok. Pass to Ramon. Easy 2 point. Double daw, sabi ni Kuya Jerry. Wow.
Jerry. Back to Dario. Back to Batolan. Pass to Batolan pala. Batolan, nasundutan ni Boss Jake. Ramon, mag-isa lang. Op. Binato ang bola na wala. Nakuha ni Jerry. Jerry. Pass to Alpi. Pass to Dario. Pasok. Prado, pass to Ramon. Binabantayan ni kay Jerry. Tumira ng 3. Sablay. Nakuha ni Alpi. Nagdadalang bola si Alpi. Relax lang daw muna. Sinet niya. Sila daw ang magcha-champion. Ayan na. Alpi. Nagdi-dribble. Siniset. Naghahanap ng papasahan. Alpi. Pinasa kay Jerry sa ilalim. Sablay. Sayang yun. Rebound by Francis. Pass to Ramon, lumayap. Sablay pa rin. Jerry, nagdadalang bola. Jerry, nagdi-dribble. Ayan na, pumasok na. Tumiras. Pasok. Ayan na, Boss Jake. Babawi yata si Boss Jake. Dumiretso. Pinasa kay Ramon, pinasa kay Prado. Easy 2 point. Ang lupit nyo talaga. Pinagod nyo si Kuya Jerry. Yari kayo. Alpi. Babawi daw sila. Score natin 1-9. Alpi. Nagsiset na naman. Alpi. Naghahanap ng papasahan. Alpi. Pinasa kay Jerry. Nagdi-dribble. Sinusundutan pero nakuha pa rin ni Alpi ang bola. Alpi. Bumomba. Foul by Francis. Nabigatan siya ron. Nahawakan ng kamay. Ano yun? Magulo yun ah. Ano mga pambato ng mga bigo no? Isasabak na sa piba. Camera natin. Ayan na. Ramon, nilabas ang bola. Pinasa kay Francis. Pumesto. Naghanap ng papasahan. Pinasa kay Alaska Boy, pinasa kay Jake, tumira. Sablay. Rebound by Batolan. Dinidribble. Sinusundutan. Batolan. Mag-isa lang. Walang kakampi. Ayan na. Nag-aantay. Bumaba. Batolan. Naghahanap ng papasahan. Pinasa kay Jerry. Pinasa kay Alpi. Relax lang daw. Lamang sila sa oras. Relax lang. Gamit oras daw. Labas. Nagkakagulo. Ayan na, Alpi. Pass to Dario, pumesto. Naghahanap ng papasahan. Dario, tumira. Oy, Sablay, lumabas. Ayan na, Ramon. Pass break. Ramon, binabantayan ni Jerry. Ayan na, binabantayan ni Jerry. Ramon, bumubomba, pumapasok. Biglang pumasok si Kuya Jerry. Okay na sana, 1-on-1. Oy, Alaska Boy. Naghahanap ng papasahan. Boss Jake, pinatalbog na naman. Hindi lang naabot. Aray ko. Ang lalaki ng pinatalbogan eh. Labas ni Francis. Pass to Prado. Naghahanap ng papasahan. Pass to Ramon, pinasa kay Alpi sa ilalim. Kalaban pala yung kalaban. Alpi. Diretso na. Alpi sagasa. Sablay. Prado. Nakuha ni Prado ang bola. Diretso. Prado. Nagdi-dribble. Francis. Tumira. Sablay. And Jerry. Pass break. Alpi. Libre. Dario. Easy 2 point by Dario. Napapagod na sila. Nawawala silang mga lakas.
Boss Francis. Ang daming ano yan. Ang daming pasok niyan. 3 point. Ayan na. Uy, ang ganda nun ah. Hindi ko na ano yun ah. Bantayan yun ah. Nawala. Outside the ball. Nagmadali kasi. Hindi ko rin nakita. Ayan na. Alaska ball. Pinasa kay Jake. Nagdadalang bola. Dinidribble. Jake. Umesto. Tinira. Sablay. Nakuha ni Alpi, relax lang daw. Pass to Jerry. Dinidribble. Jerry. Nagdadalang bola. Balak. Isalaksa. Kaya na. Jerry. Set. Jerry. Pass to Prado. Libre. Ayan na. Easy 2 point by Prado. Nasundutan. Jerry. Labas ang bola. Dario. Pass to Jerry. Bumomba. Pinasa kay Alpi. Pass to Jerry. Tumira. Sablay. Nakakuha ng foul. Sumasideline pa. Jerry, labas ang bola. Alpi, Umesto, kay Dario. Nakuha. Ni Prado, pinasa kay Jake, libre. Easy 2 point. Jerry, Alpi. Magdadalang bola si Alpi, naghahanap ng papasahan. Pinasa kay Jerry, Pumesto. Ano yun? Tira pasa. Magulo. Nakuha ni Francis. Alaska boy. Nagdadalang bola. Diniretso. Tinira ng 3 point. Boom. Panis. Good. Jerry. Pass to Alpi. Bertulpo. Pinasa kay Jerry nagdadalang bola. Nag-dribble, sinalaksak. Pasok. 4-1 ang score natin. 4-1. Oras 5:41. Ramon nagdadalang bola. Pinasa sa ilalim. Nakuha ni Boss Jake sablay. Boss Alpi. Nakakuha ng bola. Ayan na, dinidribble. Palak isaraksak. Pinasa kay Bataulan, hindi nakita. Sumobra sa lakas. Napakalakas mo, Boss Alpi. Hindi ka na nababagay sa mga mundo ng mga masamang nilalang. Aray ko. Francis. Labas ang bola. Pasa kay Alaska Boy, nag-dribble. Pass to Ramon. Nakuha ni Batolan. Pass break. Dario, libre. Mag-isa. Walang kaibigan. Walang kakampi. Ayan na. Alaska Boy. Diretso. Ayan na. Alaska Boy. Diniretso. Nasundutan. Francis. Libre rin. Bumawi. Pasok. 5-2 score. One to sawa po tayo dito. 5-2 ang score. 1 to sawa. Jerry. Pinasa kay Dario. Naghahanap ng papasahan. Dario. Pinasa sa wala. Nakuha ni Jake. Pass to. Nakuha pa rin ni Alpi. Diniretso. Alpi. Sablay pa rin. Nakuha naman ni Ramon. Rebound by Ramon. Nagdadalang bola. Ramon. Binabantayan ni kuya niya. Ay, crossover. Ang galing. Nakay Prado. Francis. Libre. Boom. Panis. Francis. Easy 2 point. Ayan na, Jerry. Mukhang babawi. Jerry. Nagagalit na. Pass to. Nakuha. Nasundutan. Boss Chick. Ayan na naman. Sa Ramon na naman. Versus kuya niya. Ramon.
Bumalik. Sablay. Nakuha ni Kuya Jerry. Hindi niya kaya si kuya niya talaga. Masyado malakas. Ayan na. Si Alpi. Alpi. Nagdi-dribble. Pinasa kay Dario. Dario to batulan. Batulan. Tank na tank. Nasundutan. Boss Francis. Ayan na si Prado. Prado. Pasa kay Alaska Boy. Alaska Boy. Nakuha rin. Oy, turnover na naman. Alaska Boy. Nakuha pa rin yung bola. Natapik ni Prado. Francis. Francis. Pinasa kay Alaska Boy. Alaska Boy. Libreng libre. Walang kagaw. Nagkasundutan dun ah. Ayan na. Boss Alpi. Napapagod na sila. Ayan na. Dario. Nilabas ang bola. Dario. Pass to Batolan. Sa ilalim. Batolan. Tank na tank. Sablay. Ramon. Pass break. Prado. Prado. Walang kaibigan. Ayan na. Solo flight. Easy 2 point. Jerry. Jerry. Pumesto. Tinira. Sablay. Nakuha ni Francis. Francis. Alaska Boy. Alaska Boy. Nagdi-dribble. Alaska Boy. Ayan na. 1-on-1 oh. Alaska Boy. Umikot. Pinasa kay Prado. Kay Boss Jake. Pumesto. Prado. Prado inangat. Francis. Pumesto. Tinira. Pasok by Francis. Ang dami na nun ah. Ang dami ng score ni Sir Francis nito. Very good. Ramon, labas ang bola. Pinasa kay Francis na naman. Francis again. Boom! Francis again. Again. Ang dami na talaga. Tinapos niya na po sa isang tirang yon. Bangis mo, Sir Francis. Ang lupit po talaga. Wala kang katulad, Francis. Ang lupit nun, tinapos na. Ay, hindi pa. Meron pa pala. Eto na, Dario. Pass to Alpi. Alpi. Good daw yan. Good. Alpi. Alpi, niskrin na ni kay Jerry. Sablay. Jerry. Dribble. Easy 2 point. Jerry. Francis, labas bola. Na kay Prado. Prado. Pass to Ramon. Ramon, binantayan na naman ni kuya niya. Ayan na. Mukhang 1-on-1 talaga to. Talaga, ayan na. Sinundutan. Hala, tinulak na. Good. Ayan na. Nagbabantayan. Ayaw talaga pakawalan ni kuya niya. Talagang ayan, hindi niya mabomba. Yari ka dyan pag binomba mo yan. Ayan na. Bantay sarado kay Kuya Jerry. Ramon. Hindi talaga makawala kay Kuya Jerry. Jake. Pumesto. Tinira. Pasok! Tapos na po ang laban. Ang nanalo ang mga bida. Game ball by Boss Jake. Panalo mga bida. Panalo. Panalo din, no? Panalo mga bida.